Tuturuan ko kayo guys kung paano mag-download ng ganitong games para makalaro kayo ng itong guys GTA. Pwede sa walang wifi. Pwede rin. Punta sa Play Store. Guys. Punta sa Play Store. Dagal din guys. Ako guys, nasulat ko na to guys. Sulat nyo guys. Ako kasi nasulat ko na eh. Kaya hindi ko na pwede sulatin. Ito lang guys. Yan lang yun guys. Yan. Pero pag may nakamakita ng ito. Yan. Open yan. Open yan talaga yan. Kasi ako, nakalanot ko na eh. Ganito. Not PC. Tapos. Ito. Yan. Ay. Lang. Wala yan guys. Tapos dito guys, mamili na kayo. Pag napindot nyo na guys, mag-download yan. Tayin nyo lang mag-download. Kaya Spider-Man. Tapos itong download guys. Yan. Yan guys. Ito nyo lang yan. Sige, yun lang guys. Goodbye.